दिन 12 लगी सारा कहला राति 12 ରାତି 12ଟାରେ तत्ते किए कहला राति 12 लगे ମୋବାଇଲ तो पाखे बड़ मोबाइल अच्छी ନଥିଲେ ଏରା ଲୋକ ନାହାନ୍ତି कौ लोक अच्छा ଦେଖିଆ ତୁ ନଗେଇଲେ ନା କେତେ ଟଙ୍କା କହୁଛି ନା ତୁ ଏଇନା ନଗେଇଦେଲୁ ଦେଖିଆ ସରିଯାଉଛି चंद्रग्रहण सूर्य पराग लगी तू आईष खाई देଛୁ ମାଛ ମାଂସ घोर कलिका ତୁ ତ ତପସ୍ୟାରେ ବସିଥିବୁ ଆଉ मु तपस्या बहुत कि देखुन सिंदूर फिंदूर मारिकी ହଁ ପରା ସିନ୍ଦୁର ବାଜୁଛୁ ଆଉ घोर कलिका हाँ तू केमी खाइलु आईष आज कह କେ ମାପ ଲାଗିନାହାନ୍ତି ଖାଇବୁ महापुर लगी ना ଲାଗିଛୁ ରାତି 12ଟା ଲାଗିବ देखू एना लगे मोबाइल कह के लगे ତୁ ନଗେଇବୁ ତୁ ପରା ଖାସ ଅନେଇକି ଠିଆ कह खास अनेक ठिया ଶଳା ଖାସ ଦେଖିକି ଠିଆ ହେଇଛି ସତର ବାରଟା 18 ଖଣ୍ଡେ ବାହାରିଲାଣି ଆଉ भसाणीटा ठीक हेनी आ ଯାଇଥାନ୍ତେ ଆଉ कड़े भसाणी देखी